Ngayong adlaw mga kapatrol, this is Patrolman Raymond sa Bayad Media Network. Yari kita diri karon sa may Purok 9, Barangay Minuyan, Banwasang Murcia nga kung sa diin aton naging check ang sitwasyon sang siningalagyan nga kung sa diin makapila na ka beses nga ginpanawagan sa mga residente ang iniya nga alagyan tubtob sa karon na tuig 2026 wala sa gihapon na maaksyonan ang ini nga problema sang mga residente diri sa may Purok 9, Barangay Minuyan. Yaring balita nga amon gintutukan. Nagapanawagan sa gihapon isang madali nga aksyon ang mga residente sa Purok 9, Barangay Minuyan sa Banwasang Murcia bangod sa malain nga sitwasyon sang ila karsada nga dugay na wala masulbara. Suno kay Tatay Jose, madugay na nga problema ang masiot batuhon kag rough road nga dalan kag ginakabig nila nga peligroso para sa mga nagaagi nga salakyan, labi na gid ang mga nagamaneho sa motorsiklo. Dugang pa niya, madamo nga mga aksidente nga tabo sa among lugar, lakip diri ang mga motorsiklo nga natumba, mga truck nga may karga sang tubo nga nadisgrasya. Pati nagid ang mga tricycle nga nagapangabudlay agi sa kabudlay sang dalan. Suno sa mga residente, nakahibalo naman kuno ang mga opisyal sang barangay nga sitwasyon bangod sila mismo ang nakakita sang kahimtangan sang karsada. Nagpadala naman ang sulat kag retrato ang mga pamuluyo sang barangay, municipal government kag provincial engineer's office bilang paghingyo nga masolbar ini. Wala ka, kasi na yung dalan mo, lakat na rin sa suba ba ito eh? Wala lakat mo taan. Apan bisan pa sini nagalawig na kuno ang ila pagulat suno sa ila. Simana, bulan kag tinuig na ang nakaligad apang wala sa gihapon nga konkreto nga proyekto nga natuman para sa pagpakayusan dalan. Hindi man kuno nila ginabaso ng barangay official bangod naga-report man ini sa mas mataas nga opisina apang nagapadayon gihapon ng pag-antos sa mga residente. Sa bago lang nga inadlaw may isa naman ka truck ang natumba sa lugar kag may isa kapagid kasalakyan ang nagub-an sang malahalon nga piyesa bangod sa kabudlay sang dalan. Ginkabalakan sa karon sang mga residente nga basi may mas grabe pagid nga matabo nga disgrasya kag mahimo pa ini makonsulta sang pagkapilas o kung pagkadula sang kabuhi. Bangod sini nagapangabay ang residente sa Purok 9 nga tagaan sang mas madali nga aksyon ng ila problema kag mapakayo ang dalan nga dugay na nila nga ginareklamo. Ina nga mga balita gikan diri sa Barangay Minuyan, Banwasang Murcia, Probinsya sang Negros. Raymond Zamora, BMN Philippines.